Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10, verso 39. verse 39. Allí vamos a comenzar. That's where we're going to start. Hebreos capítulo 10 Hebrews 10, y verso 39. verse 39. No sé si en la pantalla está el tema. I don't know if the theme Ahí is está. on the screen. Mi tema hoy es My theme today is no vuelvas atrás. no turning back. No vuelvas atrás. No turning back. Hoy vengo a avisarte. Today I come to warn you. Hoy vengo a sonar una alarma. I come to sound an alarm. Aleluya. Dicen que en guerra avisada no muere soldado. They say that an army that's warned, no soldiers die. Yo decía esta mañana que en esta nación tenemos buenos sistemas de aviso. I've said that in this nation we have a good warning sign. Cuando viene una tormenta, cuando viene algo, hermano, en esta nación la gente lo sabe con tiempo. When the storms come, the people know it ahead of time. A veces una semana antes ya están diciendo viene un huracán. Sometimes a week before they say there's a hurricane Y coming. nos dicen prepárense. And they tell us prepare Y la yourselves. gente comienza a prepararse. And the people start preparing. Algunos a comprar víveres y combustible. Some buy combustible things. Y compran maderas para las ventanas. And they buy wood to cover the Y windows. otros ponen sacos de arena. And some put sand sacks. Se preparan. They prepare. Pero siempre hay alguien que no se prepara. But there's always one that doesn't prepare. Y hay gente que le dicen salgan de esa área. And they're told, leave that place. Y dicen no, yo no voy a salir. And that person says, no, I'm not leaving. Y esas son la gente que vemos en las noticias And those are the people that we see in the news, que lo sacan en bolsas negras. that they take them out in body bags. Que quiere decir que se murieron. That means that they died. Pero no tenían que morir. But they didn't have to die. Murieron porque no oyeron el aviso. They died because they didn't listen to the warning. El que oye el aviso The one that listens to the y warning lo obedece and obeys it se salva. is saved, Se salva. will be saved. Tú ves en las noticias, hermano, que a veces hay colas de autos, hermano, que son millas. You see sometimes in the news, you see the traffic and the line of cars, Porque which are miles la gente long. está saliendo de la zona de peligro. Because people are leaving the zone of danger. Son inteligentes. Because they're intelligent. Y posiblemente no pase nada y tengan que regresar. And maybe nothing happens and they have to come back. Pero son inteligentes. But they're intelligent. Porque no pasó nada, Because nothing happened no quiere decir que la próxima vez doesn't mean that the next time no va a pasar nada. nothing will happen. Hay que, hermano, oír los anuncios. We need to hear the warnings. Entonces yo te vengo a anunciar hoy So I come to warn you today que tú no debes volver atrás. that you should not go back. Estamos, hermano, en estos días, We are in these days en tiempos muy peligrosos, in very dangerous times, en tiempos in difíciles, difficult times, como la mayoría de nosotros nunca hemos visto. more than any of us have ever seen before. Si nosotros vamos a mirar los eventos, hermanos, que nos han sacudido en la nación If we've seen the events that have shaken us en los últimos 50 años, in the last 50 years, tendríamos que decir que entre los más fuertes that we've seen that we could say with the hardest hit ones están estos tiempos. are within these times. Están los tiempos del 9/11 Is the times of the 9/11 que sacudió la nación. that shook the nation. Han habido otros acontecimientos, There have been other incidences, pero me parece a mí que estos dos han sido los más fuertes en los últimos días. but I could say that these two have been the hardest hitting. Y amados hermanos, estamos viendo que en estos tiempos de pandemia, And we've seen in the times of this pandemic, muchos cristianos han abandonado la fe. many Christians have abandoned their faith. El hecho de que no estén congregándose, The act of not being able to fellowship, me parece a mí que les ha afectado bastante. it has affected them greatly. Hay gente, hermano, que necesitan congregarse. There are people that need to fellowship. Yo soy uno de ellos. I'm one of them. Yo necesito congregarme. I need to fellowship. Aleluya. Aquí mismo en este libro de Hechos de Hebreos, Even in this book in Hebrews, en este mismo capítulo, in this same chapter, en el verso 25, in verse 25, el apóstol nos avisa y nos dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. the apostle tells us, do not stop fellowshipping as many have. Entonces, como yo le acabo de decir a ustedes que hay que oír
los anuncios And as I've said, you have to listen to the warnings y las alarmas. and the alarms. Cuando yo leí ese versículo 40 años atrás, When I read that 40 years ago, me adueñé de él. I took it and took it for Y yo myself. dije, yo nunca voy a dejar de congregarme. And I said, I'm never going to stop fellowshipping. Porque la Biblia dice que no lo haga. Because the Bible tells us to continue doing it. Es importante congregarse. That it's important to get Cuando together. nos congregamos, hermano, hay una fuerza dinámica. When we fellowship, there is a tremendous dynamic that Hay un happens. desarrollo en la persona. There's a strong developing in the person, El ambiente. in the environment. Cuando el pueblo de Dios se reúne, When the people of God get together, no a bochinchar, not to gossip, no a pelear, not to fight, sino a adorar a but Dios, to worship God, suceden cosas things happen. poderosas. And tremendous Y things nuestras happen. vidas And our lives son edificadas are edified. y somos fortalecidos And we are y strengthened. podemos seguir And we adelante can continue forward en medio de la batalla, in the midst of the en battle, medio de los in the problemas, midst of the en problems, medio de la pandemia. in the midst of the pandemic. Podemos seguir We can adelante. continue forward. Pero hermanos, hay iglesias But there are churches que llevan 9 meses that have 9 months sin hacer un servicio that haven't done not one service presencial. in to fellowshipping. Se cerraron con la pandemia They closed down because of the pandemic y no han abierto. and they have not opened. Siguen en Facebook, They continue through Facebook. siguen en Zoom, They continue through Zoom, haciendo cultos virtuales. doing virtual services. Y hermano, parece que eso And it seems as though this, a muchos no le ha hecho bien. for many, has not done them good. Y se han enfriado. And they've gotten cold. Y cuando uno se enfría, And when you get cold, está a un paso you're just one step away de volver atrás, to going back, de morir espiritualmente. to spiritually die, Hermano, aleluya, de volver a la vida vieja, to go back to your old life, a la vida loca. to the crazy life. Porque el diablo es un mentiroso. Because the devil is a Y liar. el diablo eso es lo que quiere. And that's what he wants. Que nosotros volvamos atrás. He wants us to go back. Pero te voy a decir una cosa. But I'm going hermano. to tell you something. Pedro Peter nos dice en una de sus cartas tells us in one of his letters algo que suena grosero. something that might sound a little gross. Y es grosero. And it's a little gross. Pero a veces necesitamos oírlo. But sometimes we need to hear that. Él dice que el que vuelve atrás He says the one that goes back es como el perro is like the dog que vuelve a su vómito. that eats his own vomit. Y así es el que vuelve al mundo. And that's like the one who goes back Y en into the esta world. hora Dios te dice, In this hour, God tells you, no vuelva atrás. don't go back. Dile, amén, dite a ti mismo, yo no vuelvo atrás. Say to yourself, I will not go Diga back. fuerte, yo no vuelvo Say, I atrás. will not go back. Yo voy para adelante. I'm going forward. Aleluya, en medio de los dolores, hermano. In the midst of the pain, Aunque sea gateando, even if it's crawling, yo voy para adelante. I'm going forward. ¿Cuántos dicen amén? I make it say amen. Aleluya, no vuelvo atrás. I will not go back. Hermano, declárelo. Declare it. Porque en la declaración hay poder. Because in the declaration there is power. Cuando tú declaras algo en el espíritu, When you declare something in the spirit, en el mundo espiritual se mueve algo. in the spiritual realm, something moves. Aleluya, los demonios comienzan a turbarse. The demons start to feel Los weird. demonios sueltan. The demons start to El be diablo released. se va corriendo. Glory be to Porque Jesus. un siervo y una sierva de Dios Because a man or woman of God ha hecho una declaración has en made a fe declaration in faith basada en la palabra. based on the Y word. nadie conoce la palabra And no one knows the word más que el diablo. more than the devil. Cuando el diablo oye la palabra When the devil hears the que word se cita con fe, that's done in faith, él cree he believes y obedece. and he does it. Aleluya. Quizá usted no entienda eso, Maybe you don't understand pero es it, la verdad. but it's the truth. Satanás Satan, odia la palabra he hates the word. cuando la oye, When he hears it, pero pronunciada con fe, when it's said with faith, tiembla. he trembles. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer We declaraciones. need to learn how to make declarations. La Biblia dice, The Bible says, verso 39, verse 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and persevere their souls. Nosotros somos de los que tenemos fe We are the ones that have faith para la preservación to preserve del alma. their souls. Aleluya, hermano, esto es para
Esto es hasta la muerte. This is to death. Esto es hasta que lleguemos a la victoria. This is until we get to the victory. Esto es hasta el final. This is until the end. Aleluya. Me gusta como decían o como dicen allá en Cuba. I like the way they say it in Cuba. Hasta la muerte. Until death. Dicen los comunistas allá. That's how the communists say it. Hasta la muerte. Until death. Comunismo, muerte. Communism or nothing. Y Ramos decía, pero es lo mismo. And Ramos would say it's the same. Comunismo y muerte. Communism and death. Un paréntesis. And do a parenthesis. Al que le gusta el comunismo, Those who like communism, vaya a vivir a Cuba un año o dos. go live in Cuba for 1 or 2 years. Y después hablamos. And then we'll talk. Sí, porque leer algo en un libro es lindo. To read something in a book, it's nice. Me acuerdo la primera vez que yo fui a Cuba. I remember the first time I went to Cuba. Llevé un hermano de la iglesia. I took a brother from the church. Y cuando el hermano llega allá And when he gets over there, y el obispo Ramos nos recoge en La Habana, and Bishop Ramos picks us up in Havana, el hermano dice, oye, pero esto no está tan malo. and he looks around and he says, this isn't so bad. Y Ramos le dijo, quédate aquí 3 meses, And Ramos said, why don't you stay here for 3 months? viviendo como cubano, Living like a Cuban, no como turista. not like a tourist. Porque los turistas lo llevan a los lugares. Because the tourists, they take him to places, Es toda una fantasía, es toda una mentira. because it's a fantasy, it's a lie. Yo he estado en Cuba 2 o 3 veces. I've been in Cuba 1 or 2 times. Más de 40 para decir la verdad. More than 40 to tell you the truth. Entonces de eso sé yo. So I know. Entonces esta gente que me vienen a mí a vender esta cuestión de comunismo y socialismo. So those people who try talking to me about socialism or Yo sé que communism, nunca han vivido ahí. they've never lived there. Pero lo leyeron en la universidad. But they read it in the Sí, university. en el salón de clases es lindo. In the classroom, it's nice. Pero vaya a vivirlo. But go live it. Pero hermano, ese no es el tema. But that's not the theme. El tema es no vuelva atrás. The theme is don't go back. Vamos al tema. Let's go to the theme. No. Sí, hermano. Volvamos al tema. Let's go back to the theme. Aleluya. Se habla de todo un poco, pero hay que volver al tema. We talk a little bit about everything. Mire but lo we'll que go to dice the la theme. Biblia. Vamos a leer unos versículos. Let's read some verses. En Mateo 10:38, porque la palabra es poderosa. In Matthew 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, este es Jesús hablando. En Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. This is Jesus speaking. It says, and whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Sin embargo, hay gente que por cualquier cosa, hermano, But yet there's people, for any reason, vuelven atrás. they go back. Dejan, dice, ya yo no voy más para la iglesia. They say, I'm not going to church anymore. Por diferentes razones. For different reasons. Pero yo las he escuchado todas. But I've heard them all. Y he visto muchas cosas And acá. I've seen many things here. Pero yo he decidido seguir adelante. But I've decided to go forward. Yo he decidido seguir a Cristo. I've decided to follow Christ. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. I will not turn back. I will not turn Había un back. cántico que cantábamos así. There was a song that we used to sing that said that. Mateo 24:13 nos dice, Matthew 24:13 says, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. but the one who endures to the end will be saved. Y hermano, me gustaría leer en el versículo que leímos al comienzo en Hebreo 10, unos versículos anteriores. I would like to read in Hebrews 10 a couple of verses before the one that we started reading with, Comenzando con el versículo 32. starting with verse 32. Fíjese lo que dice el escritor. Pero traer a la memoria, dice, traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esta gente estaban en guerra, hermano, espiritualmente. Estaban en persecución. Aquí en esta historia del libro de los Hechos, en esta época,
en la que el apóstol le escribe y le está recordando, hermano, cómo ellos se desarrollaron. Entonces el versículo 34, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Se despojaron de sus bienes, pero con gozo, no con crítica, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, hermano, grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediese, o si retrocediera, no agradará mi alma. Y entonces el versículo del texto del mensaje: pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Go ahead, John. But recall the former days when, after you were enlightened, you endured a hard struggle with suffering, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. This was a spiritual warfare. For you have compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves have a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Which has a great reward. We have to understand that. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. Hallelujah. But my righteous one shall live by faith, and he shrinks back. My soul has no pleasure with him. And then the verse that we started with says, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. En esta mañana, hermano, termino una vez más This morning I finish once again animándote. encouraging you. Sigue peleando la batalla. Continue fighting the fight. Sigue corriendo la carrera. Continue running the race. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7 nos dice: The Apostle Paul in 2 Timothy 4:7 says, ya estaba para morir. he was about to die. Y dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. I have fought the good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. Nos ayude Dios May God help us poder decir lo mismo to be able to say the same cuando llegue el momento when the moment comes de partir de esta tierra, to leave this earth, o cuando el Señor venga por nosotros. or when the Lord comes for us. Cualquiera de las dos cosas están bien, Either one is fine, pero que nosotros podamos but that we can decir: he permanecido firme. say, I have stayed firm. Gracias a Dios. Thanks to God. No es por nuestra fuerza, It is not by our strength, sino por la del Señor. but of the Lord. Hermano, no deje de orar. Don't stop praying. No deje de leer la palabra. Don't stop reading the Word. No deje de estudiar la Biblia. Don't stop studying the Bible. No deje de reunirte con los hermanos. Don't stop fellowshipping with your brothers. Porque esto es lo que nos lleva al crecimiento Because this brings us to growth y a la fortaleza. and to strengthen. Y en medio de esos momentos And in those moments que flaqueamos where we feel weak y que decimos: pero ¿qué está pasando? and we say, what's going on? ¿Y por qué? And why? ¿Por qué todo esto? Why all this? Y la mente no nos alcanza. And our minds do not understand it. Y la voz del diablo And the voice of the devil nos habla starts to speak to us. y nos dice: olvídate de eso. And he says, forget about that. Olvídate de eso. Forget about that. En esos momentos In those moments, tú tienes que clamar a Dios you have to call on God. y decirle: Señor, ayúdame Say, Lord, help me a seguir adelante.
to continue forward. a seguir adelante. To continue forward. Yo no entiendo, I don't understand, pero creo but I believe que tú sabes lo que haces, that you know what you're doing, que tú estás en control. that you are in control. Yo no entiendo. I don't understand it. Hermano, hay gente muy inteligente en el mundo. There are many intelligent people in this Hay world. gente muy sabia en el mundo. There are many wise people in this world. Yo no soy una de esas gente. I am not one of them. Hay muchas cosas que yo no entiendo. There's a lot of things I don't understand. No las entiendo. I don't understand. Pero hermano, una cosa sí yo sé. But one thing I do know, Que Dios es fiel. that God is faithful, Que Dios es verdadero. that God is true, Que Dios no miente. He does not lie, Que Dios está en control. that He is in control. Eso yo lo creo. That I believe. Aleluya. Porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Because I've seen the hand of God in my life. No es que me lo contaron. They didn't tell me about it. Es que yo lo he experimentado. It said I've experienced it. Entonces, yo sigo adelante. So I continue forward. A pesar de las preguntas. It doesn't matter the questions. A pesar de las incertidumbres. It doesn't matter how dark it may seem. Nada Nothing ni nadie and no one me hará volver atrás. will make me turn back. Eso es una declaración que yo hago That is a declaration that I make en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. No porque sea fuerte. Not because I'm strong. No, 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 no. Yo soy quizá más débil que muchos de ustedes. I'm probably weaker than many of you. Pero yo lo digo en el nombre de Jesús. But I say it in the name of Y Jesus. yo lo digo And I say it porque esta palabra because this word me autoriza gives me the para authority decirlo. to say it. Esta palabra This word me enseña shows me que yo tenga fe that I need faith y que yo siga confiando and that I continue aún believing even cuando no entiendo las cosas. when I don't understand it. Hermano, si usted va en un viaje If you go on a trip y de momento se pierde and you get lost y no tiene teléfono, and you don't have your phone, no tiene GPS, you don't have a GPS, ¿qué usted va a hacer? what are you going to do? Pararse Stop a llorar. to cry? Está bien, un ratito, llora ahí. Okay, maybe a little while. Pero tú no puedes quedarte ahí. But Tú you tienes can't- que llegar a tu casa. You can't stay there. You need to get home. Tú tienes que salir de ese meollo, de ese lugar. You got to get out of the hole. You got to get out of that area. Ahora donde yo vivo, por el campo, por allá, Now where I live in the country, yo veo una carretera y me meto por ahí, hermano, I see a road and I go right in. de día. Sí, porque aunque no soy tan inteligente, pero tampoco soy tan bobo. Yo no exploro de noche. I don't go at night. Mire, hermano, no se ve nada. You don't see anything at night. Entonces yo voy de día I go during the day y le doy. and I keep going and going. Y usted sabe lo que yo hago a veces. And you know what I do sometimes? Yo miro el sol. I look at the sun. Yo vivo para allá. I live that way. ¿Sí? El sol me dice en qué dirección yo voy. The sun tells me in which direction I'm going. El sol siempre sube The sun always rises en el in este. the east. 1,000,000 de años lleva subiendo en el A este. million years he's been Mañana going no va a up. subir en el oeste. He's not going to be rising up in the west. Y cuando se pone, And when it goes down, se pone en el oeste. it goes down on the west. En el oriente se pone. Entonces, si yo vivo en el oriente, So if I live in that area, yo voy para allá. I go that way. Y entonces, como yo sé dónde está el este y el oeste, Since I know where the east and the west is, también sé dónde está el norte y el sur. I also then know where north and south Y is. comienzo a manejar. And I start driving. A veces mi esposa me dice, ¿tú sabes para dónde tú vas? And sometimes my wife tells me, do you know where you're Y going? yo le digo, esta carretera dice norte. And I say, this road says we're going north. Y yo vivo en Teaneck And I en live aquel tiempo, ¿no? And I live in Teaneck at that Y time. Teaneck está al norte del estado. And Teaneck is in the Y north a mí no of me the state. interesa si es la 4, la 8, la 12, la 14. Si va norte, yo voy para It allá. doesn't matter what the route is. If it's going north, I know I'm Porque hay okay. un solo norte. Because there's only one north. Pueden haber 10 carreteras. There could be 10 Pero roads. si van para el norte, tranquilo. But if they're all going north, I'm Tú no fine. estás perdido nada. I'm not Dale por lost. ahí que vas a llegar. Así es la fe, hermano. That's faith. Así es la fe. That's how faith Se te is. presentan ocasiones y problemas, Problems come, pero no importa. but that's okay. Yo voy para el cielo. Because I'm going to heaven. Yo no vuelvo atrás. I'm not going back. Yo no entiendo esto. I don't understand this. Esto está difícil. This might be Pero difficult, yo voy para adelante. but I'm going forward. Aleluya. Amen. Hallelujah. Yo no vuelvo atrás I won't turn back para nada. for nothing. Dios les bendiga.